ni gake kubona abantu b'ingaragu abakobwa n'abahungu bakize batarashaka, ni bake barahari, ariko ubushakashatsi bufata bake. Nukuvuga ngo umugisha w'umuntu ukubiye mu muryango wiwe. Iyo taragira umuryango hari imigisha mutarakira, hari imigisha itakugana, hari imigisha itakusanga, hari imigisha itokuzaho kuko turagira urugo. Nico gituma uwabonye urugo uhubatse abahawe umugisha kuye kuwiteka. Njewe nzashishikariza n'urubyiruko rwabo abahungu n'abakobwa gushaka bakiri bato, bagifite na byajiyumvo by'ubuto, kuko bamaze gukura cyane barengeje ikigero no gushaka biba byarabavuyemo. Noneho kandi bakagira n'ubuzima bwuzuye ubwoba n'amashaka, ninka kurya kurufu cyangwa nyakamvutabi mu rurimi rwacu, izigenda igira gutya isukuma, ukazibona ibiki yasukuma inkori ikagarura igatera kakaboko ukabonera kagaruye ugate. Hari igihe kigera ukazibona umuntu asigaye agira nkuko tateye intambwe, tamashije takuye ibintu mu nzira. Ubwoba, nzagira urugo rubi, abantu bazanseka, ninzanye umukobwa baranseka, ninzumbuye umuhungu baranseka. Bande baguseka kubera iki? Umuntu akunda uko umutima wiwe umutegetse. Muraho neza nshuti bavandimwe bene data, mushobora kuba mudukurikiye kuri uyu murongo twise Bibiliya TV. Uyu munsi tugize amahirwe n'umugisha udasanzwe wo kongera guhagarara hano imbere yanyu kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana. Ndasenga, nimara gusenga dusome ibyanditswe byera. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye wo kongera gusangira ijambo ryawe na bene data. Uheze ijambo ryawe umugisha, ugirire bene data bose neza kubwo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritwungura ubwenge, riduheze kumenya, riduhe gusobanukirwa, turusheho kugukunda no kugukorera. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Nkuko twabivuze, aha ni kuri wa murongo twise Bibiliya TV, aho tubasaba gusangiza abandi bantu ubutumwa tuba dutanze. Ikindi nanone kandi tuzatubasaba kudukorera subscribe kugira ngo ubutumwa bwacu tubwiriza bugume butere imbere. Ndatinze ndasoma ibyanditswe byera hano mu gitabo c'imigani. Mu gitabo c'imigani igice ca 18, igice ca 18 ndasoma umurongo waho wa 21 ngeze ku wa 22, 21 kugeza kuri 22. Bibiliya iravuze ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'ico ruzana. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu ciza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Amen. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo uyu munsi nsangire namwe inyigisho iri hano, ariko cyane uyu munsi ndibanda ku rubyiruko. Ndibanda kuri rwa rubyiruko rugejeje cyangwa rwarengeje imyaka yo gushaka. Dufite urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa muri iki gihe, bamwe barengeje imyaka yo gushaka, abandi bagejeje imyaka yo gushaka. Ariko twagiye dusanga neza ko hari inzitizi nyinshi ziri mu gutuma abantu barenza igihe cyo gushaka. Gusa ntitubona imyaka yo kurenza gushaka ningahe. Ntayo tubona, ntayo Bibiliya iduha ngo itubwire ngo umuntu warengeje iki gihe aba yarengeje gushaka. Ariko ubundi Bibiliya yemera ko gushakwa kubaho, urushako rubaho. Ariko rero icyo naringize ngo tuganire namwe, ndabizi neza ko dufite ibintu byinshi ubu nyine biri mu kutugora, ugasanga abakristo urubyiruko rwacu rukuriye mu nsengero rufitemwo ibibazo byinshi tutabasha wenda gusobanura uyu mwanya. Ariko mu mwanya mutoya ndagira ngo mvuge iki. Hari ibintu byinshi turi mu kureba twebwe abamaze gukura, tukabona ni nk'umwuka w'ubuyobe uri mu rubyiruko, tukabona ni nk'umwuka w'ubuyobe uri ahantu mu bantu. Kuwimura no kuwukuramo bidusaba kuko dutanga inyigisho. Bidusaba yuko dutanga inyigisho, kuko inyigisho niyo ntwaro dufite, nico gikoresho dufite gishobora gukura abantu mu buyobe, kigashobora no kubakura mu myumvire itariyo. Igituma mvuga mu myumvire itariyo, reka tuvuge iki kintu.
uri mu gusanga ubu nyine abantu benshi aho kuja gushaka ni ikibazo. Umuhungu akavuga ati ndahitamwe uwuhe mukobwa, ikibazo kimwe, ndahitamwe uwuhe mukobwa, umeze gute, wahehe, wo mu kihe gihugu, wo mu wuhe mugabane, wo mu wuhe muco, wo mu wuhe bwoko. Ico kikaba ikibazo ca mbere kiza mu bwonko bwe, kubanza gushaka ndajana nde. Abakobwa bubu sinkibizera, abangaba uri mu kumukoraho akakubwira ibi, wamara kumukunda abantu bakakuongorera ibi. No, umuhungu agahera mu gihirahiro, agahera ahantu abaswahili bazaba bavuga ngo ni hewani, bakaba mu kirere, akananirwa gufata icyemezo. Abakobwa nabo ku ruhande ugasanga wenda yavuganye n'abahungu benshi, ibyo bari mu kwita ngo nugutendeka, afite 4, 5, 6, ariko aracencura areba uko atoramwo. Simbigaya sinavyita bibi. Ubundi reka mvuge ico twita gushaka, urushako, cyangwa ico mu Gifaransa bita mariage, cyangwa mu Congereza marriage, nico twita mu rurimi rwacu urushako, gushaka. Ubundi gushaka kwa Kristo nico ngiye kubanzaho mbanze ngisobanure neza. Iyo usomye amateka n'ijambo uburyo mariage isobanura, mariage urushako rushingiye ku bintu bibiri binini by'ingenzi. Icambere, urushako rushingiye ku muco. Icakabiri, urushako rushingiye ku myizerere cyangwa se idini, itorero. Mu yandi magambo, iyo tuvuga ngo rushingiye ku muco urushako, nukuvuga ngo biba byiza kurushaho. Ndasobanura iki neza? Biba byiza kurushaho iyo ushatse umuntu muhujije umuco. Iyo ushatse umuntu muhujije umuco, simvuga ko umuntu atoshaka ubundi bwoko. Wenda waba uri umwirabura ugashaka umuzungu, wenda uri umunyarwanda ugashaka umurundi kazi, wenda waba uri umunyamurenge ugashaka umurundi cyangwa umunyarwanda kazi, washaka uwundi muntu wari we wese, biremewe, birashoboka. Ariko byaba byiza kurushaho iyo ushatse uwo muhujije imico. Cyakabiri, ubundi muco wa kabiri uzamwe ni umuco w'idini, itorero, kwizera, umuntu muhujije kwizera. Ahenshi muri Bibiliya uzagenda usanga Imana ibuza Abisiraheli gushaka abanyamahanga, kubera ko Imana abanyamahanga basenga siyo Mana Abisiraheli basengaga. Noneho biri mu kugora ubunyine, ugasanga umuntu wenda arakijijwe agiye gushaka umuntu udakijijwe. Noneho ntibahuze mu myitwarire, aho bamara igihe, umwe wenda ashaka amara igihe mu rusengero, ubundi ashaka kimare mu kabari. Umwe ashaka aje kubiyaga koga, ubundi ashaka kuja mu byumba by'amasengesho. Kubera badahuje bikaba ikibazo. Ubundi kandi urushako tuba dukeneyemo ibintu byinshi mu rushako. Iyo ukiri umwe bavuga ko utuzuye. Uri umuhungu wenyine ni ngaho utaruzura, uri umukobwa wenyine ni ngaho ukeneye undi muntu wo kukuzuza. Hariho ikintu twita complementarité, kuzuzanya. Umuhungu akeneye umukobwa wo kumwuzuza, n'umukobwa akeneye umuhungu wo kumwuzuza. Rero bwa bwuzuzanye butangira iyo umuntu atangiye kuba ico twita umwangavu. Umwana aravuka akiri muto, ntamenye gushaka icyo arico, ntamenye umuhungu icyo arico, ntamenye n'umukobwa icyo arico. Ariko uko abantu bakura, bagenda bakura mu myaka y'ubukure, noneho buri muntu akumva afite ikintu gikeneye wa mukobwa, cyangwa afite akazwamo n'ikintu gikeneye wa muhungu. Noneho rero muri kwa gushaka ubwuzuzanye ukavuga ati aho ngeze n'imyaka mfite ngomba gushaka uwo tubana. Muri kwa gushaka uwo tubana niho benshi bagize ikibazo. Noneho rero ugasanga abantu barayoshe, bakaja gushaka ngo babanza gusenga, abandi ngo bakabanza bakaja kwiyiriza bagasenga. Murabikora, njewe simjemera, siko nabitekereza, sinako nabyigisha uyu munsi. Ntabwo gushaka umugeni binsaba kubanza kwiyiriza. Reka da. Ntabwo gushaka umugeni binsaba kubanza kuja gushaka abanyamasengesho ngo mbanze nje mu cyumba bansengere, ngo Imana ibahe ikimenyetso ngo ibarangire umukobwa ngomba gushaka. Twamaze kumenya neza ko ubu hari umwuka w'ubuyobe, aho abakobwa baca ruhinga nyuma bagashuka abahanuzi bakabaha n'amafaranga, agahanurira umukobwa ngo wa mukobwa we umuhungu ugiye kugushaka nuri. Noneho bakabanza bagakora ibintu twita nk'amacenga. Umuhungu akabwira abahanuzi muhanurira umukobwa ko Imana yeretse ko ari njuzo mushaka. Umukobwa nawe akabikora gutyo. Iyo tugasanga ni imyuka y'ubuyobe. Nico gituma njewe sinemezanya neza ko
gushaka bibanza gusaba kuja gwiyiriza ngo usenge Imana ngo upfukame ngo nikubwira umugeni mwiza wari we ngo nikurangire ngo umuntu wawe ngo urubavu rwawe aho rwagiye uhamagara abasenga uje mu nsengesho mu bitaramo mu biterane mu bapasitori nagize ikibazo mfite abakobwa batatu b'inshuti zanje sinzi uko bumfasha nabuze uwo mpitamwo mfite abahungu bari mu kumpropoza 4-5 sinzi uwo nohitamwo none ugasanga abantu baracanganyikiwe ico twita kuvangirwa tibabashe gusobanukirwa neza. Reka nkubwire bukeya ikintu kimwe cingenzi mu guhitamwo gushaka. Ikintu cambere mu rushako n'umuntu umutima wawe ubwenge bwawe bwakwerekeje uyu mukobwa uyu muhungu umutima wanje n'ubwenge bwanje bwamunyerekejeho umutima wawe ukamukunda. Umuntu wakunze nta kindi kintu kigusaba kuja gusenga. Igituma mbabwira ngo urukundo nirwo rw'ingenzi mu rushako nuko iyo ufite urwo rukundo wamushatse umukunda uzomenya kumwihanganira kuko ivyanditswe biratubwira ko urukundo ruza rwihangana. Uzomugirira neza kuko urukundo ruravuga ngo urukundo rugira neza. Urukundo ntirwirarira nukuvuga ngo ikintu gikubiye mu rubyiruko cyangwa mu mutima wuhaye ushaka uwo babana icambere n'urukundo. Nico kintu cambere. Icakabiri ni imico isa. Birashoboka ko ushaka undi muntu utari wo mu mico yacu ariko ni vyiza kurushaho iyo ushatse uwo mu mico muhuje. Icagatatu ni ikintu kijanye n'imyemerere imyizerere idini itorero. Biragora gutunga umuntu mudahujije imyizere bizana imvururu n'intambara nyinshi n'amahoro make mu rugo. Aho hano nasomye ijambo ry'ururimi ndavuga ngo ururimi nirwo rwica cyangwa se rugakiza. Reka mbere ku murongo wa 20 mu mbabarire imigani igice cya 18 umurongo wa 20 haravuze ngo ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu. Erega gushakana nico gituma tuvuga ngo hari indimi zireshya kureshya umuntu. Ururimi rwawe n'urufunguzo rukomeye ukoresha mu kuganira n'umuntu mugakundana bitiriwe bisaba abayumbe abanyamasengesho kwiyiriza ngo banzuje gusenga. Imana yaguhaye ururimi, urwo rurimi n'urufunguzo rugukingurira umuryango cyangwa se umutima uwo wakunze mukaganira mugahuza. Ururimi rwiza nirwo rwa mbere muri cyagihe ca processes yo gushakana kuko ibyanditswe byavuze ngo ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Ico kintu ni ikintu ciza cingenzi ntekereza ko abantu benshi kibananira. Nico gituma usanga yaganiriye n'uyu muhungu yaganiriye n'uyu mukobwa ejo batandukanye amagambo meza ntiyahabaye. Imvugo nziza yo kureshya ituma umuntu agukingurira umutima n'ibitekerezo bye tayo washizemo. Iri nibanga nagiraga ngo mbibire Imana ibambere umugisha mureke kurindagira please mureke kurindagira. Imana yabahaye ubwenge bwanyu mu bukoreshe ururimi rwawe rukoreshe ntabwo ururimi ari urwo kuvuma. Mu rurimi harimo umugisha harimo ibikugaburira harimo ibiguhaza. Hari ijambo ubwira umuntu rigatuma gukunda rigatuma gukingurira umutima rigatuma kwizera rigatuma kwibwira. Ntabwo ari umunyamasengesho uzamenya umutima w'uriya mukobwa ngo munsengere ngo Imana ibahishurire ibabwire ku kibazo cy'uriya mukobwa ngo nimba ari we mugore ngomba gushaka ibabwire ko uriya muhungu mu bahungu 4-5 mfite nimba uriya nemera. Ganira n'umuntu ufite ururimi rwawe nirwo rufunguzo rukwinjiza mu mutima wa muntu ukamukunda ukamumenya mugashakana. Ubundi kandi hari amakosa manini reka nyavuge n'ubunyine. Abantu bakeneye ngo abanze ngo amenye uriya mukobwa ngo mbanze ngo menye uriya muhungu. Umuntu agoye kumenya. Umuntu ni mugari. Uzobaze n'abagore bamaze imyaka 40 bashatse tiyamenye umugabo wese. Uzobaze n'uwo mugore ugize imyaka 30-20 ashatse ntaramenya umugabo wese. Umuntu wese ntuzumumenya haba n'umwana wabyaye ukamurera ruruhinja ruvutse ukamukuza ukamugira mukuru ntumumenya wese.
uzaba wibeshe cyane nimba ngubanza ushaka kumenya umuntu wese ubone kumushaka. Ndakubwira ko nimba ari kutekereza, nimba ari ubwenge bwawe bukujana, ntobishoboye. Kubera iki? Umuntu ni mugari, umuntu ni munini, ni munini. Imana yonyine imwe rukumbi rwa nzovu niyizi mu mutima w'umuntu. Nta mugore uzi mu mutima w'umugabo hose, nta n'umugabo uzi mu mutima w'umugore hose, nta n'umuvyeyi uzi mu mutima w'umwana hose, nta n'umwana uzi mu mutima w'abavyeyi hose. Ico ntigishoboka. Iyo si n'ingingo twoshingiraho ngo ndabanza mwige nti mwige. Fata igihe nishobora kugira fiançaye y'imyaka 5, 6, 7, 10 simbizi, izoshira utamumenye. Kandi umuntu afite ubushobozi bwo kukwihisha ndumumenye. Niko ibintu biba bimeze. Rero hari abantu benshi birirwa bitesha umutwe ngo ndacahaye mwiga, ngo ndacahaye mugenzura, ndacahaye nsenga, nzoja ku musozi kwigiriza. Oya, kunda umuntu umutima wawe umukwerekezeho, muganire nawe ya magambo meza navuze. Rwa runimi rwawe Imana yaguhaye rufite urufunguzo rwo guresha no gukundwa bivuye mu byo mwaganiriye. Aho kuki ubungubu abantu baribaza bati ndashakira hehe? Noneho dufite n'ikindi kibazo. Ndashakira he? Muri Amerika batese inje gushaka umukobwa ari Buraya, inje gushaka uwo muri Australia, uwo muri Canada, manuka inje muri Afrika. Umukobwa uri muri Afrika bati nshaka umuhungu muri Amerika, nshaka uwo mu Buraya, nshaka uwahe. Imigabane yose isi yayishize imbere. Reka mvuge n'ikintu kimwe. Njewe ndi mu bantu bemera ko igihe cyawe cyo gushaka nico gihe isi yose kuri imbere. Taha Imana iguheza. Si ngombwa gushake uwaho utuye. Si ngombwa, si itegeko. Woshaka nuri kuri birakunda kandi bibaho, kandi mukubaka, kandi mukagira urugo rwiza bigakunda. Mu yandi magambo, iyo ushaka tubyita gushaka. Ushaka ntashakira hamwe, ushobora gushakira henshi. Kuko igihe cyawe cyo gushaka ni igihe isi yose Imana ibigushize imbere. Wihitiremo uwo umutima wawe ukunze n'uwo mwakundanye mwumvikanye. N'uburenganzira bwawe kuva hano ugashaka umuhungu cyangwa umukobwa uri muri Afrika, n'uburenganzira bwawe gushaka umuhungu cyangwa umukobwa uri muri Amerika, n'uburenganzira bwawe gushaka uri muri Australia. Isi nico gihe cawe Imana igushize isi imbere. Ushobora gushaka ahariho hose hari umuntu wakunze wagukunze. Ikindi nsobanuraho gito, reka ninakabanga niba aho gushaka umuntu ukunda cyane, woshaka ugukunda cyane. Aho ushaka ugukunda cyane, woshaka ugukunda cyane. Kubera ko ugukunda cyane aruta wa wundi ukunda cyane. Urashobora gukunda umuntu cyane ukunda cyane, woshaka ugukunda cyane. Aho gushaka ugukunda cyane, woshaka ugukunda cyane. Kubera ko ugukunda cyane aruta wa wundi ukunda cyane. Urashobora gukunda umuntu cyane ariko akaba atagukunda. Ariko umenye ubwenge uhishuriwe gushaka ugukunda cyane biruta gushaka uwo ukunda cyane. Dufite ingeri nyinshi. Reka iyo somye hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 24 urabonaho Ibrahimu atuma umugaragu wiwe Eliyazari kuja gushakira Isaka. Yagiye mu gihugu cyakure, aragenda afata urugenzi ndetse ajana n'ibintu, aragenda areshya umukobwa, aramwinginga, arambwira bati hari umuhungu uri iwacu, aramubwira, aramwumvira, abijana mu muryango urabyemera. Nico gituma reka wenda niki tukivuge, gushaka umuntu mwakundanye n'imiryango yanyu bizi mwabihanguriwe ni umugisha utagira ukusa. Aho abo n'abantu bagiye bashaka kuri. Noneho dufite ikindi kintu kitugoye cyane gituma nje no gusoma undi murongo wo muri Bibiliya. Gituma nje gusoma undi murongo wo muri Bibiliya. Bibiliya mu Migani igice cya 31 umurongo wa 30. Imigani igice cya 31 umurongo wa 30. Bibiliya iravuze ngo ubutoni burashukana. Hari igihe umuhungu agira ngo ni mwiza akishuka. Hari igihe umukobwa avuga bati ndi mwiza ndi igitangaza akishuka. Nico gituma Bibiliya kandi mu bagabo bazi ubwenge twemera muri Bibiliya ba mbere twemera
uyu mugabo Salomoni arimo, kandi yari yarabuhawe n'Imana, yamenye ibintu, yagenzuye ibintu, ariko aravuga bati ubutoni burashukana. Hari igihe abahungu birukanka cyane agashaka umukobwa w'ikimero ciza, mwiza umeze gutye, ugize gute, w'imisaya muremure, ugeze gute, bo akagira ngo ni uba umugore mwiza. Simvuga ko abeza batabamwe abagore beza, abakobwa n'abadamu beza barahaba. Ni mwiza ku mutima, ni no mwiza ku nshusho, nta kibazo, ariko sico kintu dushingira. Kuko ibyanditswe biratubwira ngo ubutoni burashukana, uburanga nabwo ni ubusa. Urashobora kureba igihungu c'ikigayare kinini c'igikosto gikomeye cyateruye, ukavuga ati mbere umugabo, naho urishutse. Nico gituma iyo dushaka, shaka umuntu umutima wawe wakwerekejeho, ubwenge bwawe bukamukunda. Niyo yavuze muri ya magambo, muri rwa rurimi iyo muvugana, murashikirana mugahuza. Mare ubwoba bano bantu baza batinya gushaka. Reka mvuga iki, hari igihe bavuga ngo nza mbona abana kabashakanye urugo ruri hano rw'umuturanyi, nimba ari kuri urushako ruzanumera njewe sinzashaka. Bo ubundi uraja gufatira ingero z'urugo rwawe kurw'abandi ubikuye kuko haba n'urugo rwanje n'urwanaka ntibihuye, urwawe n'urwa mugenzi wawe ntiruhuye, nawe urwawe uzagira nti si ngombwa ngo ruse n'urw'abandi. Muri urwo rugo haraba hari amahoro make, mu rwawe hakaba amahoro menshi. Rero nta mpamvu nimwe ihari ituma mwirirwa muja ubundi bari mukuru ningo kuraguza aho. Reka manuke kuri uyu murongo nasomye wa Bibiliya yavuze ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu ciza. Umugore mwiza n'uguhe? Umugore mwiza sutungiriye imisaya, suwizuru ryiza, suwikimero ciza. Umugore aba mwiza bitewe n'ingeso ziwe. Uzabona umugore mwiza w'uburanga usa gute, ariko ingeso ziwe zimutukishe. Twebwe mu mico y'iwacu nasanze abakuru bavuga ngo uburanga bw'umukobwa ntibimubuza kuruha, woba mwiza ariko ukabirushye. Mu yandi magambo Bibiliya nivuga ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu ciza, tukagire ngo bavuze umugore w'imisaya. Ni wa mugore w'imico myiza, w'ingeso nziza, w'umutima mwiza, wa wundi utuma uryama ugasinzira, wa wundi utuma ubicamamare. Ubundi sinsubira muri Bibiliya, ariko iyo usomye iki gice cy'imigani cya 31 ukamanuka cyose, harahavuga ko umugabo kugira ngo abicamamara amenyekana bikirangirire bavuga bati kwa kanaka, biterwa n'umugore we. Umugore umubonye ububonye ikintu ciza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ureka nkubwire, ubushakashatsi bukoze ku isi yose, muri Afrika, ku isi yose, ubushakashatsi bwemeza ko abantu bubatse nibo bakire ba mbere ku isi. Mu yandi magambo, ni gake kubona abantu b'ingaragu, abakobwa n'abahungu bakize batarashaka. Ni bake, barahari, ariko ubushakashatsi bufata bake. Nukuvuga ngo umugisha w'umuntu ukubiye mu muryango wiwe. Iyo utaragira umuryango, hari imigisha imwe utarakira, hari imigisha imwe itakugana, hari imigisha itakusanga, hari imigisha itokuzaho, kuko turagira urugo. Nico gituma uwabonye urugo ububatse abahawe umugisha kuye kuwiteka. Njewe nza nshishikariza n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa gushaka bakiri bato, bagifite na bya byiyumvo jubuto, kuko bamaze gukura cyane, barengeje ikigero no gushaka biba byarabavuyemo. Noneho kandi bakagira n'ubuzima bwuzuye ubwoba n'amashaka. Ninga kurya kuruvu cyangwa nyakamvu tabi mu rurimi rwacu, izigenda igira gutya isukuma, ukazubona iri kirasukuma nkora iki, ikagarura igatera kakaboko, ukabonera akagaruye ugate. Hari igihe kigera ukazubona umuntu asigaye agira nkuko, tateye intambwe, tamashije, ntakuye ibintu mu nzira. Ubwoba, nzagira urugo rubi, abantu bazanseka, ninza ndi umukobwa baranseka, ninza nkundu umuhungu baranseka. Bande baguseka kubera iki? Umuntu akunda umutima wiwe umutegetse. Si ngombwa ngo twese tube barebare, si ngombwa ngo twese tube bagufi. Umuntu umutima wawe ukubwiye, umuntu icerekezo cyo mu mutwe n'ibitekerezo byawe bikubwiye, bigukundishije ukunze,
niwe muntu Imana yaguhaye. Imana ibambere umugisha, Imana ibagirire neza. Soma Bibiliya yawe, kunda Bibiliya yawe, uyisome kenshi, wumve icyo Uwiteka avugana nawe. Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Bibiliya iravuga iti ijambo ryawe n'itabaza ry'ibirenge byanje n'umuco umurikira inzira yanje. Soma Bibiliya yawe, soma Bibiliya yawe, uyikunde. Inshuti bavandimwe aho muri hose turabararikira gukurikira uyu murongo wa Bibiliya TV aho tuzaza tubagezaho inyigisho zitandukanye. Ico gihe muzaba muri kumwe na mwene so Pastori Pascal Mugigi mu itorero rya Nazareni aho ni muri Michigan. Imana ibambere umugisha. Uyikunde. Kunda Bibiliya yawe, Bibiliya yawe, uyisome kenshi, wumve icyo Uwiteka avugana nawe. Soma Bibiliya yawe, kunda Bibiliya yawe, ukunde Bibiliya yawe, usome Bibiliya yawe, uyisome kenshi, wumve icyo Imana ikubwira kandi uyisome yose.